Molitano. Black. Concepcion, there's a foul. Who's foul? Jersey number 13. Second personal foul, first team foul. Concepcion, first try, yes sir. Second try, wala. Rebound, Baldovino. Molitano ng may tangan. Sa gitna Angeles. Too strong, rebound. Paglugaran. Paglugaran, kay Samson sa kanto. Ininaw, rebound. Danila ay pagligaran. Pagligaran taking 3. In and out, rebound. Baldovino. Baldovino ngayon na ibet. Hinagis. Here comes Molitano. Chavez na libre. Chavez, 2 points. Pagligaran. Tap sa loob. Samson ginagambala. Napulot ni Danila. Taking 3. In and out. Rebound Baldovino. Chavez ngayon tatakbo. Chavez, drop sa loob, Molitano. Molitano stop and pump, in and out. Concepcion. Pagligaran. Sa ilalim, Samson. Samson. Drop na tabigan, Concepcion na libre sa gilid. Piso-piso. Baldovino taking 3. Baldovino 2 points. Papasok ito ang tangan ng Tres Marias. Oras natin ha, 7 minutes and 43. Pagligaran, natabigan Baldovino ngayon. Baldovino, ano ang gagawin? Drop, Molitano balik kay Baldovino, in-out pa rin. Nagpasabit lang wala. Jersey number 7, Pagligaran. First personal foul, first team foul. Cash out yun ah. Baldovino. Cash out pa rin. Sukli, kala ko cash out. Sorry. Mabasa 5 ang tangan ng Tres Marias. Here comes Pagligaran. Drop, Concepcion. Taking 3. Concepcion shot. Tayaw nakapulot. Pasa lang pala. Angeles kay Chavez, balik sa gitna. Angeles ngayon, balik Chavez, taking 3. Chavez 3 points. Mabasa 4 ang tangan ng Tres Marias. Here comes Pagligaran. Setting a play, Concepcion, drop sa loob, Samson, pumwesto, balik sa gitna, kick out Danila. Danila! Babawi! Grabe! Grabe yung ginawa niya doon. Baldovino. Wala. Rebound Samson. Pagligaran niya. Pagligaran in control. Driving. Trap sa loob. Concepcion. 2 points yan.
Chavez. Angeles. Baldovino. Kick out, Chavez. Babawi, Chavez. 3 points. Here comes Pagligaran. Pagligaran setting a play, 10 to shoot. Here comes Dayaw. Sa ilalim, Samson, Blackbara. Here comes Politana. Politana ngayon, diskarte. Geronimo balik kay Geronimo. 2 points yan. Balik-balik lang. Time. I-score na nila. 65-69. Kamansag, 2-2, wala. Samson na pulot. In and out. Samson pa rin. Block. Dayaw. Dayaw ngayon sa ilalim. Samson. Block pa rin. Rebound. Baldovino outlet para kay Biboso. Biboso stop and pop. 2 points na yan. Baba sa dalawa ang tangan ng Tres Marias, ha? Oras natin, 4 minutes and 55. Mababa. Mababa, balik kay De La Vega. De La Vega. 7 to shoot. Samson kick out, Kabansag taking 3. Kabansag wala. Dayaw goes sa foul. Jersey number 9. First personal foul, second team foul. Pasok yan, Dayaw, first, second try. Angeles. Chavez. Sa ilalim, Biboso. Geronimo. Geronimo naipit. Geronimo ngayon, babawi. Sa gitna, Baldovino, taking 3. 3 points! Deadlock tayo, ha, parehas lamang. Kabansag, Dayaw. Sa gitna, Samson, nakalibre, Samson! Wala, Chavez ngayon. Chavez nakalibre na ngayon, Angeles. Baldovino, 2 points. Tres Marias. Pagligaran. Mababa. Sumalaksak. Mababa. Wala. Rebound. Pagligaran. Tumihit. Using the ball. 2 points yan. Baldovino. Outlet pass para kay Biboso. Sobra-sobra. Sobra-sobra ang Hagis. Doon ba natin sir sa kabila? Ay, din ball. Ako na safety. Mababa, i-inbound. Here comes Ortiz. Pagligaran. Pagligaran setting a play. Ortiz pukul-tulot. Nahagi sa kalaban. Lumabas sa bola. Deadlock tayo, ha? 72. Angeles. Kay Chavez. Balik sa gitna. 15 to shoot. Baldovino. Attacking the paint. Baldovino drop. Chavez. Piso-piso. Shot. Biboso. Umikot. 2 points yan. Grabe si Biboso. Ortiz. Pagligaran. 10 to shoot. Pagligaran. 10 to shoot.
Here comes Pagligaran, drop sa loob. Dayaw, kick out, Ortiz. Malakas, rebound. Last 2 seconds tayo, ha? Last 2 seconds para sa Tres Marias. Last 2 seconds. Dayaw, nagpasabot, personal foul. Who's foul? Geronimo, 53. 53. Third personal foul, third team foul para kay Geronimo. Dayaw, first try, in and out. Second try, malakas, rebound. Rebound, Tres. Dayaw, kick sa loob, Ortiz. Geronimo, kay Chavez. Chavez ngayon. Chavez, Angeles, last 2 minutes. Angeles kay Chavez, 33. Short, Samson, good power rebound. Dayaw, balik kay Samson. Samson ayaw nagdadala. Samson natabigan. Pagligaran. Pagligaran na atake. Trap sa loob. Sa labas pala. Oras natin ha, 1 minute and 40. Deadlock tayo sa 74. Angeles, Baldovino. Cross court para kay Chavez. Chavez ngayon setting the play. 10 to shoot. Angeles. Angeles cross court, Baldovino. Fake. Taking 3. Wala, rebound Ortiz sa gitna. Pagligaran. Tayo ngayon, tatawid, Ortiz tatanggap. Balik sa gitna. Pagligaran, setting a play. Ginagambalan ni Borboso. Samson, in and out, rebound. Same ball. Last 1 minute tayo ha, sa ating oras. 14 to shoot, 14 to shoot. Here comes Ortiz kay Samson. Samson natabigan. Here comes Angeles. Angeles kanino mapupunta. Jump ball tayo. Okay, Tres Marias tayo. Alright, same ball tayo. 9 to shoot tayo mga sir ha. 9 to shoot. Ready tayo, ready ha. Ortiz. Ortiz may tangan. Sa gilid, ilalim sumalaksak Samson. 2 points. Angeles. Baldovino. Balik sa gitna. Angeles sumalaksak. Balik kay Baldovino. Chavez, piso. Chavez. Last 38 tayo ha. Last 38. Jello. Ortiz, mababa. Balik sa gitna, Pagligaran. Pagligaran natabigan. Samson. Samson ngayon. Atake. Samson natabigan. Same ball tayo. Last 9 seconds. 9 to shoot tayo sir ha. 24 sa ating oras. Ortiz kay mababa. Mababa umatake. Stop and pump. Short rebound. Rebound Geronimo. Geronimo natabigan. Nabunot ni mababa. Sa gitna. Samson pinige. Samson is a foul. Last 12 seconds tayo mga sir. Jersey number 1. Dave Bosso. Warning for fouled out para kay Dave Bosso. Wala na po. Sa kabila meron pang ilan? Dalawa pa. Fouls to give. 4 pa sir. 4 pa yan. Sir. Sige, sablay ang isa. Sige po. Panood ko na to kanina. Overtime. Parang kanina lang. Okay hindi ko na Yes.
Overtime, overtime. Samson, second try. Yes, sir. Maglakay na. Sige po. Timeout. William Muson. 12 seconds ha. Paulit-ulit na yan ha. Sige. Here comes William Muson. William Muson. Kay Angeles. Angeles na ipete sa foul. Pagligaran. Second. Second personal foul. Second team foul. Angeles. Pulutano umikot doon sa foul. Last 7 seconds na sir. Jersey number 15, Samson. Okay. Luis Marias, ready ha? Here comes Angeles. Angeles nakalibre. Naipit. Here comes. Panatalo for the win! Sayang yun sir. For the win sana. What a good match para sa Tres Marias and Villamoson.